السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم نموذج كتابي ديال الامتحان الإقليمي لشهادة دروس ابتدائية اللغة الفرنسية. دونك غادي نبداو بلو تكست وغادي نجاوبو على لي كيسيون دو كومبريهنسيون. ابري غادي نشوفو لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ. دونك اول حاجه كنديرو ملي كناخذ الورقه ديال ليكزامان ديالي انني تنكتب الاسم ديالي ورقم الامتحان. بعد ذلك كندوز للنص كنقرا النص مزيان باش نفهمو، عاد نجاوب على لي كيسيون. دونك لو بوisson captif dans le ruisseau qui fait tourner la roue du vieux moulin. J'avais attrapé un joli poisson. Je ne voulais pas le laisser mourir. Je ne voulais pas non plus le rejeter dans l'eau. Que faire? J'emportai donc le prisonnier chez moi. Je demandai un bocal à ma mère. Je le nettoyai. Le bocal étant bien propre, j'y mis mon poisson. Après quoi, je garnis le fond du récipient avec du sable et de petits cailloux. Hélas, le pauvre poisson était bien triste. Il collait son museau à la paroi de verre, comme je le faisais moi-même à ma fenêtre les jours de pluie. Donc هنا le texte كيهضر على واحد الطفل اللي خدا واحد السمكة. دونك واحد السمكة لقاها في الغويسو، دونك واحد الجدول ديال الماء، لقى واحد السمكة وخداها، ما بغاش يخليها تموت فخداها ودارها في واحد لوبول بحال واحد الحوض. دونك واحد البول من الزجاج، دار فيه شويه ديال لي صابل، شويه ديال لي كايو، ولقى بان السمكه مالغري انه بقات حيه ودارها في هذاك لو ريسيبيون، مي السمكه بقات حزينه وشبهها براسو فاش كان صغير وكان كيبقى كيشوف في النافذه. اذا في الوقت اللي كيكون يعني لي جور دو بلوي. دونك هذا هو لو تكست. غادي نبداو بالسؤال الاول كومبريهنسيون دو ليكري. دون نوتر تيتر ا سو تكست. دونك هنا المطلوب منا اننا نعطيو يعني واحد لو تيتر اخر من غير لو تيتر اللي عندنا لو بواسون كابتيف. دونك نقدروا tout simplement نديرو mon poisson. Donc عنوان مناسب للنص. Quelle est la référence du texte? C'est-à-dire منين خدينا le texte. Donc الكتاب L'Innocence édition Folio. Donc هذا هو يعني la référence du texte. L'innocence. Donc l'innocence édition هاد ED c'est-à-dire édition اختصار ولا abréviation ديال édition point folio. Voilà. تقدروا تكتبوا غير ED point folio. السؤال الموالي. Désigne le type du texte. Mets une croix devant la case convenable. Donc واش le texte informatif ولا descriptif ولا narratif ولا injonctif. Donc هنا عندنا la narration الحكي، عندنا des personnages، عندنا هذا l'enfant، عندنا le poisson، عندنا des lieux، le ruisseau، la maison، عندنا des événements successifs. Donc c'est un texte narratif. Qui parle dans ce texte? Donc le narrateur سارد. le narrateur هو اللي كيهضر في هذا لو تكست. le narrateur اللي هو نيت هذاك l'enfant. qu'a-t-il attrapé يعني شنو لقى ولا شنو خدا ولا شنو اصطاد يعني بهذا المعنى. il a attrapé un poisson. il a attrapé un poisson. donc voilà. غادي نكملوا السؤال السادس. donc mets une croix dans la case convenable. donc عندنا des phrases وغادي نديروا واش vrai ou faux. le poisson est mis dans un bocal. vrai. le fond du récipient est garni avec des fleurs. non. faux. لأنه قال بأن le fond du récipient il est garni avec des sables ou des cailloux.
Le poisson était bien triste. Oui, il était triste. Su'al sabi' relève du texte la phrase qui montre que le narrateur et le poisson avaient une réaction commune. دونك لا رياكسيون هنا اللي هضر عليها هو ان السمكه يعني خدات الفم ديالها ولصقاتو مع لو بوكال كما كان كيدير هو فاش كان صغير كان كيبقى يعني كيلصق وجهه مع النافذه باش يبقى يشوف يعني لا بلوي. دونك هذه هي لا فراز اللي عندنا في لو تكست. il collait son museau à la paroi de verre comme je le faisais moi-même à mes fenêtres ou bien à ma fenêtre, donc pardon, à ma fenêtre, à ma fenêtre, virgule, les jours de pluie, يعني الأيام المطيرة, les jours de pluie. Donc voilà, هذه phrase من le texte ديالنا. donc هذه هي la phrase. donc باش غادي نجاوبوا على السؤال الأخير. donc voilà اللي عندنا واحد le comportement اللي هو comment entre le poisson et l'enfant, bien le narrateur. Activité réflexive sur la langue. غنبداو بالlexique. Cherche dans le texte les antonymes de ces mots. Les c'est-à-dire خايب, donc joli ضد ديالها joli. sale مسخ ضد ديالو propre. Cherche dans le texte les synonymes de ces mots. mécontent يعني حزين, triste عندنا في le texte triste. capturer يعني خديناه شديناه, donc attraper. السؤال الثالث ajoute le préfixe ou le suffixe convenable pour former de nouveaux mots. عندنا propre غادي نزيدو suffixe. donc suffixe c'est-à-dire يعني هنا يعني مورا لو راديكال, من بعد ما نكتبوا لو راديكال. donc proprement غنزيدو ment. بالنسبه لاترابي غادي نزيدو préfixe c'est-à-dire groupe des lettres ou bien donc des lettres اللي كيتكتبوا قبل من لو راديكال. donc غادي نكتبوا rattraper بحال voir revoir. rattraper كنزيدو غا. السؤال الرابع باغ لانترو. عندنا لو رويسو هو الجدول, لو الماء, لا بلوي الامطار, لا غو. دونك لا غو هو لانترو في هاد لا ليست هادي. دونك دابا غادي ندوزو لبي غرامير. دونك غادي نبداو لي كيسيون دو غرامير. refais cette phrase en posant la question. donc posez la question par trois façons. soit ندير l'intonation du sujet واللي هي pardon l'intonation, نهضروا على l'intonation ولا la version du sujet ولا نزيدو اسكو. احسن طريقه انا كتبان ليا بالنسبه لي زيتيديون هما يكتبوا لا فراز ويديروا point d'interrogation في la fin. donc لان كنديروا l'intonation كنلعبوا على l'intonation ولا كنديروا l'inversion du sujet ولا كنزيدوا اسكو. دونك ملي تندير هكا وكنكتب لو بوين دانتيروغاسيون في لا فان ديال لا فراز كنقولوا لو بوفر بواسون ايتي بيان تريست. دونك هنا كنماركيو يعني التساؤل par le biais de l'intonation. alors que la version du sujet, donc on peut dire le pauvre poisson était-il bien triste ou là نقولوا est-ce que le pauvre poisson était bien triste. donc voilà, غادي ندوزو دابا السؤال الثاني. souligne le complément d'objet dans la phrase suivante puis remplacer le par un pronom. donc غادي ناخذوا le complément d'objet. le complément d'objet في هاد la phrase
j'emporte donc quoi, c'est-à-dire le prisonnier. Le prisonnier هذا هو le complément d'objet. donc في هاد la phrase غادي نعوضوه un pronom. donc on va dire je, وغادي نعوضوه بال le. غنكتب ال apostrophe. علاش؟ لان عندي le on. donc كنحيدو le voyelle ديال la voyelle ديال le وكنديرو l'apostrophe. donc je l'emportais. Je l'emportais. Donc je l'emportais donc chez moi. Donc chez moi. السؤال الموالي. à partir de la phrase suivante, souligne le complément puis indique sa fonction grammaticale. واش CCL, CCT, CCM. Je ne voulais pas non plus le rejeter dans l'eau. donc عندنا dans l'eau CCL, complément circonstanciel de lieu, CCL. Quatrièmement, mets cette phrase à la forme négative. Je demandais un bocal à ma mère. donc غادي نديرو ne pas. Je ne demandais pas un bocal. donc je ne demandais pas un bocal à ma mère. Cinquièmement, écris une seule phrase en exprimant la cause. donc عندنا هنا deux phrases غادي نديرو ليهم غادي نليوهم par le biais d'un mot donc qui exprime la cause. donc j'emportais donc le prisonnier chez moi. je ne voulais pas le laisser mourir. donc نقولوا parce que la car. donc j'emportais donc le prisonnier chez moi car نديرو غير car ولا parce que راه بجوجهم صحاح. car je ne voulais pas le laisser mourir. السؤال الموالي. Transforme cette phrase à la voix passive. Le garçon attrape un joli poisson. donc on va dire un joli poisson. donc le complément هنا كيولي complément كيولي sujet. donc la phrase à la voix passive un joli poisson. عندنا le verbe هنا مصرف في البريزون. donc l'auxiliaire être غادي نصرفوه في البريزون. et attraper donc le participe passé ديال le verbe attraper. عندنا e accent donc par le garçon. donc le garçon هنا كان sujet غيولي complément d'agent par le garçon. إذن كيولي complément le sujet في la phrase à la forme active كيولي complément d'agent في la forme passive. دابا غادي ندوزو conjugaison. donc غادي نبداو بالسؤال الاول. conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. je le verbe vouloir غادي نصرفو في الكونديسيونيل présent. donc je voudrais كنديرو le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. je voudrais acheter un grand bocal pour mon poisson. le verbe se dépêcher c'est un verbe pronominal غادي نصرفو في le présent de l'indicatif. donc nous nous dépêchons. nous le pronom réfléchi nous. dépêchons ONS. le verbe nettoyer غادي نصرفوه في passé composé donc de l'indicatif. donc elle a nettoyé. elle a nettoyé كيتصرف مع l'auxiliaire avoir. elle a nettoyé le bocal. le verbe partir غادي نصرفوه في le futur simple de l'indicatif donc avec la troisième personne du pluriel. donc ils partiront. ils partiront. partiront ONT ماشي ENT. ONT ils partiront. le garçon et le poisson donc عندنا هنا le verbe faire غادي نصرفوه في l'imparfait. donc faisait لأن عندنا هنا البلوريال faisait AIENT.
la même réaction. Le verbe être غادي نصرفو في l'impératif présent, donc مع le deuxième la deuxième personne du pluriel, donc c'est-à-dire vous. غنقولو soyez soyez toujours prudent. غادي ندوزو دابا الأورثوغراف. السؤال الأول في الأورثوغراف: accorde convenablement l'adjectif qualificatif. Donc j'avais attrapé une jolie coccinelle, donc une غادي نزيدو e ديال féminin, une jolie coccinelle. Je garnis la table avec les petites, لأن fleurs non féminin pluriel, les petites fleurs. السؤال الثاني: mettez ou bien mets si non au pluriel. Donc un chou, donc on va dire des choux, bx à la fin, des choux, bx. Le pneu, les pneus, bs, les pneus, bs. Une demi-heure, des demi-heures, donc des demi ما كنديرو لها حتى شي حاجه، c'est un mot composé, donc heure هي اللي كنزيدو s du pluriel. Un coffre fort, donc des coffres, coffres غادي نزيدو s, des coffres, donc des coffres, donc es fort, s fort, donc ts. السؤال الثالث: complète la phrase avec tout ou bien tout avec es. Les enfants sont contents, donc toute la journée. Donc toute la journée. نقولوا toute la journée be. Après l'école, tous les garçons, donc les garçons tout s, tous les garçons jouent au bord de la rivière et toutes les filles, ES, et toutes les filles cueillent des fleurs. Donc tout le monde, à la fin, tout le monde admire le beau paysage. Donc voilà, غادي ندوزو دابا البرودكسيون de l'écrit. السؤال الأول: complète ces paragraphes avec les mots suivants. Rocky est un petit poisson qui vivait au fond des mers, donc mer, dans un endroit, donc un endroit calme. Il avait des écailles de toutes les couleurs, de toutes les couleurs, même si son pelage n'est pas le même que celui des autres poissons. Donc هنا نكتبو poisson. Fait toute sa particularité et sa beauté. Donc بالنسبة للبرودكسيون السؤال الثاني: en revenant de l'école, tu rencontres dans ton chemin un chat blessé. Tu as décidé de le ramener avec toi à la maison. Raconte en 7 lignes ce que tu as fait pour l'aider. Donc انت راجع للدار لقيتي واحد القطيطه مهروسه يعني قررتي انك تديها للدار باش تصوانيها تعالجها. دونك ايكري ou bien raconte. هنا سيتادير نديرو لا ناراسيون شنو درنا لهاد القطيطه باش نعالجوها. الوغ بالنسبه للبرودكسيون ايكري تخلوا لي نموذج كل تلميذ ولا كل متعلم ومتعلمه، الناس اللي انتريسي بطبيعه الحال بانهم يصحوا الانتاجات ديالهم، لانه ماشي انا اللي غنكتب لكم في الامتحان، نتوما اللي غتكتبوا. دونك غادي تضطروا انكم ديروا او بيان تفورميلو دي فراز، غادي تضطروا انكم تقادوا دي فراز دي باراغراف. دونك سي لو مومون هنا ممكن انكم تدربوا بيان سور. تخليوا لي التعليق ديجا راه كنقرا جميع التعاليق وتنكونفيرمي جميع التعاليق. فملي تخليو لي التعليق ديالكم دونك فيهم لي ريبونس غادي نصحوهم بيان سور، يعني الريبونس اللي هو صحيح وهذا من بعد ما نصحوه نخليه لكم ايبانغلي في اول كومونتير تحت من هذا الفيديو ان شاء الله. دونك بالنسبه للناس اللي انتريسي بيان سور بانهم يزيدوا ينميو القدرات ديالهم في التعبير الكتابي وبيان البرودكسيون وبيان ليكسبرسيون اكريت بيان سور، لانه باش ما كندرب على الحاجه باش ما انا كنتمرن عليها وانا كنولي كابابل وكنولي قادر انني نخدم ليكسبرسيون اكريت بوحدي بلا ما يعاونني حتى شي واحد. دونك فوالا، الله يوفق الجميع، الى اللقاء.